August 2026 angka World Indigenous Day পালন খাইজাগো angka chini Tripura rajyo haina বিশেষ খাইতা Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni uddoge state level o ama jong World Indigenous Day no jong পালন খাইনাই thangi tongo World Indigenous Day mane hani busarongni din jong joto nirok bahaino hani busa jong joto hani busa oro joto hani busarok jong oro kuthonglaikia khanani bangai jong preparation tabok nai tong amani main uddesho ongkha je jong je hani busa chini je adhikar chini sonumung chini chamung nungmung tongmung no sara শুধু ত্রিপুরা ওয়া সারা ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীগো जों chini tongmung chamung nungmung chini sinumung no जों प्रतिष्ठा खालायनायनि बांगै ते chini अधिकार no जों आदाय खालायनायनि बांगैनो World Indigenous Day पालन खालायजाग ताबक जों say for example खाना जों अरनिगो तेजपुर शाखा जे सार्किट हाउस थेके जों अरनिगो प्रसेसन खालायो chini त्रिपुराओ जे 19 tribes tangmani 19 scheduled tribes plus sub tribes norok hangkai प्राय 49 tribes kalayo jotono jani jaja kamung chumung no kangoi costume no kangoi aroni tableau bu tangnai plus procession khlai aro circuit house ni north gate mane pare cornell chomani mane pare bidur korta chomani mane pare rms mane pare orient chomani mane pare oro rabindra shatabarshiki bhavan chung oro phai sokhainai প্রায় जों 2 ঘন্টা রমখা 10টা সিনে স্টার্ট খাই আর 12টার সময় সকাইনাই 12টার সময় সকাই কাঙ্কা চিনি যে অনারেবল গেস্ট রক্তনাই হিজ এক্সেলেন্সি দি অনারেবল গভর্নর ফাইনানি কক্তঙ্গো মহারাজা তো ফাইনানি কক্তমানি টেকনিক আর নিকো দিল্লি গো থাঙ্গি তমানি বাঙ্গে হয়তো সকাইমাই আঙ্গানি ফান দঙ্গো আকা আর নিকো যারা অনারেবল গেস্ট দংনাই যতনো আর নো যারা গ্যাদারিং जोंनाय जों अराउंड और निगा प्राय 5-6 हजार गैदरिंग नानि बांसिन टारगेट खालायजाक शुधु जारा और गैदरिंग नाय बरगिया और नो जारा फाइमेनाय प्लस जारा फाइमेयारक सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक तब विशेष खालायै तब इंडिजिनास बरक हानि बुसानि बरक न ओ वर्ल्ड इंडिजिनास डे ओ बरनो जों खाका हामजानागौ ते हैप्पी इंडिजिनास डे 2026 जतननो जों अरनि थेके अरनिको अलरेडी कैसा कमिटी खालायजाक दंगौ वो कमिटीनि तरफ থেকে त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन पक्ष থেকে बरनो जों खाकाहाम जानांगौ ते যারা ইন্ডিজিনাস थानाय যারা अ ইন্ডিজিনাস थानाय बरनो बाहायनो सारा त्रिपुरा राज्यनि बरनो जों खाकाहाम एवं हैप्पी इंडिजिनास डे 2026 जों जानांगौ याफार जतनो हामबाय